Ang iyang unang gisugilon sa mga tao, mao kini nga kita maghinulsol na. Halos kitang tanan nasayod na manianhi ang Ginoo. Mayaging simana gisilibrar sa mga tao ang iyang pagpakatao. Pero pipila lang ang nakasabot kung unsay tinuod nga katuyuan sa Ginoo sa pag-adto diri sa kalibutan. Pipila lang ang nakasabot kung unsay tinuod nga kahulugan sa pagpakatao sa Ginoo. Una sa tanan si Jesus wala mo pagkatao aron ang tao makabuhat kung unsay ang gusto. But sadly, may simana gantong kutay sila sa pagpakatao sa Ginoo, pero gabuhat sila kung unsay lang gusto. Pero mga igala may siya si Jesus nagpakatao aron nga kitang mga taong mga makasasala makabaton sa ninyong kababuhan sa tumakinabuhi. Muna'y katayuan ni Jesus nga nagpakatao siya aron nga kitang mga nagpagtuo kaniya dili na magpadayon sa pagpakasala, kundi magkinabuhi na ta mauyon sa kabubuton sa Diyos. Muna'y tinuod makatayuan ni Ginoong Kristo Jesus kaya pag-anhi diri sa kalibutan. Wala siya mato diri aron ang tao hatagag kagawasan nga magpakasala. Wala siya mato diri aron ang tao maghubog-hubog, aron ang tao magbisyo, magmanugal. Wala siya mato diri aron tudluan ta sa pagbuhat ng mga butanga. Pwede niadto si Jesus diri aron awhagon ang mga makasasala nga maghinulsol na. Tungod kay sa makausap ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Diyos. Walay usap pa nato nga wala makasala. Ingon sa naisulat, ang tanan nakasala. Kung mga igala may suon, nasayod naman siguro mo kung unsay bayad sa sala. Pero among ipaibalo, kung ipainomdom ka ninyo, kung unsay bayad sa sala. Impirno higalig suon. Gamay o dako nga sala ang bayad mao kalayo nga walay pagkapalong sa impirno higalig suon. Daghan karon galagot sa mga politiko, mga kurakot, tinuod daotan ang ilang gibuhat. Pero ikaw higalig suon, bisan utuod og dili kay dako ang kandidat imong gikuha, pero kapag hilabot kang butang nga dili imuha, sala ra gyapon na atubangan sa Ginoo. Kapag utang kag kwarta, dili mo bayran, tama ra gyapon ka sa mga kurakot nga politiko higalig suon. Ay ginalimbungan nimo ang imong isig katawo, ginalimbungan nimo ang Ginoo. So dito ninyo pwede mo sigig pangimantay sa uban. Manya pagkahuman ang ilang binuhatan, mura sa atong binuhatan. Ingon si Jesus, usa nato kuhaon ang buli nga naa sa mata sa atong isig katao, kuhaon usa nato ang troso nga naa sa atong kaugalingong mga mata. Mga higala, mga igsuon, bantayan nato ang atong mga kaugalingon. Kung pabalaan nato ang atong kaugalingon, kung maayo ba atong binuhatan o dili, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Dili pwede nga ang atong basihan kung unsay maayo daotan ang kalibutan. Kay sa kalibutan, mga higala, mga igsuon, ang tao daghang gituhuan nga maayo. Pero di ay ito daotan atubangan sa Ginoo. Ingon sa naisulat ni Haring Solomon sa mga panultihon, there's a way which seems right to a man, but the end thereof are ways of death. Ang tao, napuno siya gituhuan nga habi niya maayo. Pero dito, dautan atubangan sa Ginoo. Mani karon ang atong kalibutan. Daghang gipangbuhat ang mga tawo nga abi nilang maayo. Dito dautan atubangan sa Ginoo. Atong kalibutan karon ginapakpakan sa kadaghanan ang kahilayan, ang kalawayan, ang kabastusan mo na karon gikagustuhan sa mga katawhan. Umutan-aw pa sa online, ang musikat pag-ayo katong nagsayaw-sayaw, malaway, nagsulob og malaway,
mo na karoy gusto sa mga tao. Pwede nyo nang buhaton ang kalibutan na. Pero tubangan sa Ginoo higalay suon ang inyong binuhatan, wala siya gikahimutan. Pero sa kalibutan, nagkadaghan ang mga binabayi. Usa siya kalalaki pero mulihok siya nga murag babayi. Napoy babayi nga manulob, murag persekitahig lalaki. Pwede ninyo nang buhaton aning kalibutan na. Pero sultihan sa mo mga higala may suon nga mao mga butang wala gikahimutan sa Ginoo. Diri sa kalibutan karon daghan og mga kabatan-unan bisan pa man ganing mga tiguang, mga minyo na makikhilawas sa dili nila asawa. Mga kabatan-unan o pagay nga minyo bisan kinsa nalay kadulog. Mga minyo na naapa dyan ka relasyon nga iba, sikreto ro kayo. Kung manok pa, sikreto ro munog labok. Ikaw like suon, mahimo dyan ang buhaton karon nga way nakasakop nimo. Pero sultihan di ka ikaw like suon, ano nimong ibuhat sa tago, dayag at tubangan sa Ginoo. Pero wala, may mo ato diri ikaw like suon, haron kuhaan o wagtangan kag paglaom. Ni ato mi diri karon ikaw like suon, aron sultihan ka nga dili pa ulahi ang tanan. Kay kami ni adto mga igala, mga igsuon, mga dautan, mga magkasasala ang mapud kayo mga tao. Wala man mo ito dili ang magpakalimpyo. Moro man po na mo kinabuhi ni adto. Mga makihilawason, mga bisyoso, sugarol, moro po na pong kinabuhi ni adto. Pero gipang bag-o mi sa Ginoo, iya may gikaluyan, iya may gipasaylo. Kung mo na'y karoy, iyang kayang buhaton, isang kinsa ninyo, kaninyo. Dili ang bagong tuig, may makabag-o ninyo higalay suon. Daghag mangingon karon nga, sunod tuig, o sugod ugma, magbag-o na sila, mag-usap na sila. New Year's resolution, ika nga. Pero higalay suon, usap ka simana lang higalay suon. Taas na ganit siguro ng usap ka simana nga nagbagpo ka. Pagkahuman, balik rapod ka sa imuhang pagka makasasala. Dili ang bagong tuig may makabagpo nimo higalay suon. Kundi si Ginoong Jesucristo, si Jesus Christ, ang Kordero sa Diyos na nagawagtang sa sala ng kalibutan.